Budžet od 800 milijardi, 5000 bojevih glava, preko 1.300.000 aktivnih vojnika, na hiljade aviona, brodova i raketa čini američku vojsku najmoćnijom vojnom silom na svetu. U ovom videu prikazujemo sve to detaljno. Bacite like u znak podrške i krećemo. Američke oružane snage sa svojim trenutnim brojnim stanjem od oko 1,3 miliona aktivnog vojnog osoblja predstavljaju kičmu vojne moći Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj impresivni broj vojnika je raspoređen kroz 5 glavnih grana: kopnenu vojsku, mornaricu, vazduhoplovstvo, mornaričku pešadiju i obalsku stražu, svaka sa svojim specifičnim zadacima, tradicijom i domenom odgovornosti. Američki vojnici su poznati po svojoj profesionalnosti, obuci i opremi koja predstavlja vrhunac vojne tehnologije. Pored aktivnog sastava, postoji veliki broj rezervista, članova nacionalne garde, koji zajedno sa aktivnim vojnim osobljem čine ukupnu vojnu snagu veću od 2 miliona ljudi. Što se tiče tenkova, američka vojska ima značajan broj tenkova, a procenjuje se da ih imaju negde oko 5.500, što ih čini jednom od najvećih tenkovskih flota na svetu. M1 Abrams je najpoznatiji i najbolji američki tenk od ulaska u službu 1980. godine. Smatra se jednim od najmoćnijih i najbolje oklopljenih tenkova na svetu. Abrams je opremljen moćnim topom kalibra 120 mm i ima impresivan nivo zaštite i pokretljivosti. Tokom godina Abrams je prošao kroz nekoliko poboljšanja kako bi se održala njegova borbenost i konkurentnost na modernom bojištu. M2 Bradley je oklopno vozilo sa točkovima koje se koristi u američkoj vojsci. Iako se ne može smatrati klasičnim tenkom, Bradley je opremljen topom kalibra 25 mm i protivtenkovskim vođenim raketama, pružajući podršku pešadiji i pružajući vatrenu moć na bojištu. Amerika posjeduje još neke značajne tenkove poput M1 128 Striker Mobile Gun sistema i M109 Paladina, samohodne haubice. M1 128 Striker je oklopno vozilo na točkovima opremljeno topom kalibra 105 mm. Pruža brz odgovor i visoku mobilnost. M109, s druge strane, je guseničarska samohodna haubica, dizajnirana za podršku artiljeriji velikog dometa. Naime, i pored svih ovih brojki, odnosno 5.500 tenkova, Amerika i dalje nije na prvom mestu po broju samih tenkova, već se nalazi na trećem mestu odmah iza Severne Koreje, koja posjeduje nešto više od 6.600 tenkova, i iza Rusije, koja se nalazi ubedljivo na prvom mestu, sa preko 12.500 tenkova, koje imaju na raspolaganju. Američka vojska raspolaže sa jednom od najvećih i najnaprednijih vazduhoplovnih flota na svetu, koja obuhvata širok spektar borbenih aviona, transportnih aviona, aviona za izviđanje, tanker aviona za dopunu goriva u vazduhu, kao i brojnih drugih specijalizovanih vazduhoplova. Dok precizan broj aviona varira zbog kontinuiranih operacija, ažuriranja i povlačenja starih aviona, američke vazduhoplovne snage, mornarica, mornarička pešadija i vojska zajedno operišu hiljadama aviona. Procenjuje se da je to negde oko 13.000 aviona. U nastavku slede neki od najboljih i najzastupljenijih aviona koje koristi američka vojska. Svakako jedan od najboljih je Lockheed Martin F-22 Raptor, koji je vrhunac američke vojne tehnologije u domenu borbenih aviona. Kao prvi borbeni avion pete generacije, F-22 je postavio nove standarde za stealth tehnologiju, agilnost, brzinu i avioniku, postavši tako ključni element američke zračne nadmoći. Kada se govori o stealth tehnologiji, F-22 je dizajniran da bude gotovo nevidljiv za radare, što mu omogućava da neopaženo prodre u neprijateljski prostor i izvrši svoje misije sa minimalnim rizikom. Njegova sposobnost da leti na visokim supersoničnim brzinama bez upotrebe naknadnog sagorevanja omogućava mu brzo reagovanje na pretnje, kao i smanjenje potrošnje goriva i bolju stealth karakteristiku. Još jedan stealth borbeni avion pete generacije, F-35, predstavlja višenamjenski avion koji se koristi u 3 grane američkih oružanih snaga: vazduhoplovne snage, mornarici i mornaričkoj pešadiji.
Također treba spomenuti i B-2 Spirit stealth bombarder dugog dometa, koji može prodreti gustu protivvazdušnu odbranu i izvršiti napade sa konvencionalnim i nuklearnim oružjem. Tu je i C-130 Hercules, transportni avion koji je kičma logističke podrške, sposoban za prevoz trupa, opreme i izvođenje raznih misija, uključujući medicinsku evakuaciju i vazdušno desantiranje. Kada su u pitanju helikopteri, Amerika ni ovdje ne posustaje, pa tako u svojoj floti imaju širok spektar istih, namijenjeni za različite svrhe delovanja poput napada, transporta, izviđanja, spasavanja itd. Procenjuje se da posjeduju više od 10.000 helikoptera, a neki od najpoznatijih su AH-64 Apache, napredni borbeni helikopter dizajniran za teške napade i uništavanje oklopnih ciljeva. Apache služi kao ključna platforma za pružanje bliske vazdušne podrške i dominaciju na bojištu. Tu je i UH-60 Black Hawk, višenamjenski helikopter koji se koristi za transport trupa, evakuaciju ranjenika i logističku podršku. Black Hawk je postao sinonim za operativnu fleksibilnost i pouzdanost. Sigurno njihov i najbolji i najpoznatiji helikopter je MH-60 Seahawk, koji je ujedno i glavni helikopter američke mornarice. U pitanju je višenamjenski helikopter koji može obavljati različite zadatke, uključujući protivpodmorničko ratovanje, spasilačke misije, podršku specijalnim operacijama kao i prevoz tereta. Helikopter ima mogućnost vertikalnog poletanja i sletanja, što ga čini izuzetno efikasnim u spašavanju posada s pogođenih brodova ili letelica u teško dostupnim područjima. Pored ovih, tu je i AH-1C Viper, modernizovana verzija legendarnog AH-1 Kobre. Ovo je napredni napadni helikopter specijalizovan za blisku vazdušnu podršku, protivtenkovsku borbu i borbu protiv neprijateljskih vazduhoplovnih snaga. Američka ratna mornarica raspolaže sa skoro 400 brodova, uključujući krstarice, razarače, fregate, amfibijske brodove i logističke brodove. Američka mornarica također ima najveću flotu nosača aviona na svetu, od kojih je 10 u službi, jedan je u izgradnji i još 2 u rezervi. Mornarica ima 320.000 aktivnih pripadnika i još 110.000 u rezervi. Kao što smo rekli, vodeći su u svijetu što se tiče nosača aviona, a neki od najpoznatijih nosača su takozvani USS Gerald Ford i Nimitz klase. Također, pored ovoga, najistaknutiji razarač američke mornarice je razarač klase Zumwalt, koji ima mogućnost navođenja projektila. Nazvat je Zumwalt po generalu Elmou Zumwaltu. Još jedna zanimljivost je da Amerikanci posjeduju jedno od najmoćnijih oružja u njihovoj ratnoj mornarici, a to je oružje pod nazivom DLOWS, akronim za Laser Weapons System, koji deluje kao naučna fantastika, ali ne, ipak je stvarnost. Nalazi se na amfibijskom brodu USS Pons. Ovo čudo ima prednost nad drugim oružjima, a 50.000 puta je brži od interkontinentalne rakete, što je u principu brzina svetlosti. Oružje uništava nadolazeće objekte velikom količinom fotona. Kada su u pitanju mornarice, najbolje i najzastupljenije su im nuklearne podmornice klase Ohio. Ove podmornice nose balističke rakete i koriste se kao ključni deo američkog nuklearnog odvraćanja. One su opremljene nuklearnim raketama Trident 2 D5 i mogu lansirati smrtonosne nuklearne bojeve glave. Zatim je tu još jedna nuklearna podmornica, klase Virginia. Ove podmornice su dizajnirane za višestruke uloge, uključujući protivpodmorničko ratovanje, napade na površinske ciljeve, izviđanje i specijalne operacije. One su opremljene naprednim senzorima, oružjem i sistemima za komunikaciju. Iako su većina američkih podmornica nuklearna, nekoliko konvencionalnih podmornica klase Los Angeles još uvek je u upotrebi. Ove podmornice koriste dizel električni pogon i opremljene su raznim vrstama naoružanja, uključujući torpeda i rakete. Što se tiče raketnih sistema, američka vojska raspolaže raznovrsnim raketnim sistemima koji obuhvataju širok spektar funkcija i sposobnosti.
Ovi sistemi se koriste za podršku taktičkim operacijama na bojištu, odbranu od vazdušnih i raketnih pretnji, kao i za projekciju moći na velike udaljenosti. Američka vojska posjeduje balističke rakete različitih dometa i namjena. Ove rakete mogu biti nuklearne i konvencionalne i koriste se za ciljeve na kopnu i pomorske ciljeve. Primjeri uključuju balističke rakete na podmornicama, kao što su Trident 2 D5 i kopnene balističke rakete kao što su Minuteman III. Raketni sistemi vazduh-vazduh. Ovi sistemi se koriste za uništavanje vazdušnih ciljeva, uključujući avione, helikoptere i bespilotne letjelice. Američka vojska koristi različite tipove raketnih sistema vazduh-vazduh, uključujući AIM-120 AMRAAM, samonavođenu vazduh-vazduh raketu osmišljenu za uništavanje vazdušnih ciljeva na srednjim udaljenostima, kao i AIM-9 Sidewinder, termalno samonavođenu raketu koja koristi pasivni termalni homing sistem koji detektuje toplotu cilja, kao što su izduvni gasovi aviona ili motori helikoptera. Obe ove rakete su poznate po svojoj neverovatnoj preciznosti. Tu su i poznati raketni sistemi vazduh-zemlja, koji se koriste za napade na ciljeve na kopnu, uključujući tenkove, vozila, bunkere i infrastrukturu. Zatim su tu i raketni sistemi koji se koriste za podršku taktičkim operacijama na kopnu, uključujući uništavanje bunkera, oklopnih vozila i pešadije. Na raspolaganju imaju različite tipove ovih sistema, uključujući raketne bacače kao što su MLRS, odnosno Multiple Launch Rocket System, i popularni HIMARS. Za one koji ne znaju, naime HIMARS je raketni bacač, odnosno samohodni višecjevni raketni sistem koji je dizajniran za precizno gađanje ciljeva na velikim udaljenostima. HIMARS je montiran na vozilu koje je opremljeno šasijom koji omogućava visoku mobilnost. Može lansirati različite vrste raketa sa dometom od preko 80 km, uključujući rakete za precizno navođenje kao što su GMLRS. Što se tiče nuklearnog naoružanja, Amerika je jedna od vodećih na tom polju odmah rame uz rame sa Rusijom. Naime, Amerika posjeduje oko 5.500 nuklearnih bojevih glava, isto koliko i Rusija, s tim što Rusija ima malo više. Američka vojska posjeduje raznoliko nuklearno naoružanje koje obuhvata nuklearne bombe, balističke rakete sa nuklearnim bojevim glavama, nuklearne podmornice i strateške bombardere. Kad je u pitanju budžet, američki vojni budžet je jedan od najvećih na svetu i predstavlja značajan deo ukupnog federalnog budžeta Sjedinjenih Američkih Država. Tačan iznos budžeta se može razlikovati iz godine u godinu, ali uobičajeno je da je to više stotina milijardi dolara godišnje. Naime, prema posljednjim tvrdnjama, sa početka 2024. godine, Američki kongres je usvojio i odobrio ogroman vojni budžet od čak 886 milijardi dolara za 2024. godinu, produžavajući također finansiranje sistema međunarodnog elektronskog nadzora koji opsežno koristi američka obavještajna služba. Dakle, još jednom, 886 milijardi američkih dolara imaće vojska na raspolaganju. Dakle, da rezimiramo, budžet od skoro 900 milijardi dolara, neverovatno nuklearno naoružanje, ogromno ljudstvo, najmoderniji i najbolji tenkovi, također i avioni i raketni sistemi čine američku vojsku zaista izuzetno moćnom. E sad, za kraj, imam jedno pitanje za sve vas. Koja vojska može da parira američkoj? Ili mislite da joj nema konkurencije? Možda ruska ili kineska? Pišite vaša mišljenja dole u komentarima i prodiskutujmo zajedno. Također lajkujte video u znak podrške i pretplatite se ako ste novi. Također bacite pogled na naše ostale klipove. Sadržaj je jako zanimljiv. Hvala puno na gledanju i pozdrav!